Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, pelaksanaan pemilu di sejumlah negara sepanjang 2024 kembali diwarnai kekhawatiran penyebaran disinformasi dan perkembangan pesat teknologi melampaui regulasi atau pemantauan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai relawan virtual oleh tim sukses kandidat politik. Berikut kita simak laporan Nova Purwadadi dari VOA. Selain metode konvensional, kampanye politik mulai mendatangi langsung calon pemilih hingga menelpon dan merespons pertanyaan mereka. Dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2024 ada metode baru untuk menjangkau calon pemilih. Hey there, I hope you're doing well. My name is Ashley, and I'm an artificial intelligence volunteer. Pengembang Ashley adalah Civax, sebuah perusahaan teknologi kecerdasan buatan atau AI bermarkas di Inggris. Before a number is called, there is a set of data that the campaign already knows about the person they're calling. Sometimes that can be as basic as a first name and last name, or sometimes it can be a lot more detailed than that. And based on that information, we are able to have conversations that are customized to the recipient, and that's done on the fly. Ashley dirancang untuk berinteraksi dengan warga Pennsylvania, mewakili bakal caleg Partai Demokrat, Shemaine Daniels, menjelang pemilihan pendahuluan pada April dan pemilu legislatif pada November. This is an opportunity to really amplify the number of people and the types of people who participate in the campaign process. Daniels sendiri pada pemilu legislatif sebelumnya 2022 kalah tipis dari pesaingnya dari Partai Republik. Tak hanya Amerika Serikat yang menggelar pemilu pada 2024 ini, sekitar 40 negara juga menggelar pemilu, termasuk tentunya Indonesia, Taiwan, Pakistan, dan juga Rusia. Dan di setiap negara ada pro dan kontra mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Salah satu kekhawatirannya adalah sejauh mana teknologi seperti ini bisa diandalkan. The kinds of technologies that are capable of those conversational components are not reliably saying the things that sort of might be indicative of what the policymaker or the person running actually believes. Belum lagi tak banyak regulasi yang mengaturnya. We do not have the kind of ethics infrastructure or oversight infrastructure or even the public education to respond to the fact that we can now create a bunch of artificial entities that put information out there. They just pollute or can pollute our information ecosystem. And it's not just that we don't have the tools to fight that. People aren't quite prepared. Like we see this all the time when people go to use ChatGPT for something and then they're surprised when it hallucinates or makes up some thing that's not quite true. Peran AI juga disoroti dengan kekhawatiran soal maraknya disinformasi menggunakan teknologi deepfake alias video rekaan yang dibuat semirip video asli dan bisa menyesatkan calon pemilih. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, penggunaan teknologi kecerdasan buatan alias AI generatif terus mengundang kontroversi. Tak hanya politisi yang terancam dipelintir rekaman suara atau videonya, tapi aktor dan penyanyi juga menjadi sasaran foto dan video tak senonoh yang sulit dibedakan dari konten yang tak direkayasa. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Akhir Januari, pencarian di media sosial X yang dulu bernama Twitter dihentikan sementara bila yang dicari adalah postingan soal Taylor Swift. Alasannya banyak beredar foto deepfake alias palsu tapi mirip nyata bintang pop ini dalam bentuk tidak senonoh. The Taylor Swift case is a really ugly version of something that's been going on for several years. And the main targets have been women. And it's been used as a very unpleasant and quite a brutal form of victimizing women and exploiting their image. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membuat pornografi deepfake mengundang kekhawatiran hingga ke Gedung Putih. We are alarmed by the reports of the circulation of images that you just laid out, false images to be more exact, and it is alarming. So while social media companies make their own independent decisions about content management, we believe they have an important role to play in enforcing their own rules to prevent the spread of misinformation and non-consensual intimate imagery of real people. Analis menilai regulasi saat ini masih sepotong-sepotong dan reaktif. In many cases at the moment, when we talk about malicious content, the way
the platforms address it is they block it for certain regions, but there's a patchwork because of different cultural understandings around free speech. Merespons pertanyaan kantor berita Associated Press, X menegaskan bahwa media sosial ini melarang penyebaran gambar porno bila tidak konsensual atau sukarela diunggah. Meta, induk perusahaan Facebook, juga menegaskan telah mencopot postingan dengan muatan pornografi yang direkayasa lewat AI. Amerika Serikat dan Uni Eropa setidaknya telah memulai proses untuk meregulasi penggunaan AI. Yang dikhawatirkan adalah dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi AI generatif, maka orang bisa semakin sulit membedakan antara video original dengan video yang telah direkayasa menggunakan AI. Untuk sementara, analis menilai pengguna awam masih bisa membedakan. If you're looking at a video on your phone and the image has been shrunk down, that's a real indicator that it may be a deep fake, because deep fake technology finds it really hard to make high definition images. So they tend to work at quite low definition, which is why that screen gets shrunk. So that's the first indicator. And there are other things about our human faces that the deepfake technology finds quite hard to do. One thing that it's taken quite a long time to master is blinking. So poor quality deepfakes don't blink. Menurut pantauan analis, selebritas masih menjadi target utama pornografi menggunakan AI, tapi warga biasa juga berpotensi menjadi objek rekayasa dengan tujuan balas dendam. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.